Grace and peace to you from God our Father, the Lord Jesus Christ. Sa atong minahal nga conference superintendent o sa akong mga kauban, district superintendent, mga pastors, delegates, o mga membro sa Free Methodist Church, maayong adlaw. It is with a deep gratitude and humility that I present the annual report of the Hilltop District. Nagapasalamat kita sa Dios sa iyang pagkamatinud-anon, giya ug daghang panalangin sa atong nasinati sa tibok distrito ug niining tuiga. Tinuod kayo nga maayo ang Ginoo kanato. Ug karon atong gisaulog ang iyang gihimo sa atong simbahan ug komunidad. The Hilltop District continues to grow in ministry and mission. Tasang atong panglantaw, motubo sa pagtuo, likod ug matinud-anon, ang krus maoy sentro. Ang atong distrito gilangkuban sa mga matinud-anong pastors, dedikadong church leaders, committed nga mga membro ug aktibo sa mga buluhaton sa Ginoo. Pinaagi sa kooperasyon sa atong mga simbahan o giya sa balang espiritu, nagapadayon kita sa pagligon sa ministeryo sa Free Methodist Church sa atong mga komunidad. Sa tumoy sa bukid, krus maoy atong tila, kaluasan ug kinabuhi, gikan sa manluluwas, kahayag sa sidlakan, paglaom nga bago, revival mo abot, grasya mo dagayo. One of the major priorities this year was Paris Revival. Pinaagi sa revival meetings, prayer gatherings ug discipleship activities, nakita nato ang pagbag-o ug pagpalalom sa espiritual nga kinabuhi sa mga magtotoo. Daghang mga membro ang nadasig sa pagligon sa ilang relasyon sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, pagsimba o pag-alagad sa ministeryo. Several churches also reported renewed enthusiasm in worship and ministry participation. This year, the Hilltop District strengthened its outreach ministries. Ang atong mga pastors o church members aktibo nga mi-appeal sa evangelism programs, community visitation ug outreach ministries. Pinagi niini nga mga pagpaningkamot, daghang mga tao ang nadala sa mensahe sa ebanghelyo ug adunay mga bag-ong contacts ug converts nga nagdugang sa ministeryo sa simbahan. Another important focus of our district is resource enhancement. Nagpadayon kita sa pagpalambo sa kapasidad sa ato mga simbahan, pinagi sa leadership trainings, ministry support ug church development programs. Ang mga pastors ug church leaders ni-appeal sa trainings ug mentoring program aron mahimong mas epektibo ang ilang ministeryo. La Paz, 171,881.64. Sagunto, 138,812.35. Magsagubsob, 11,163.05. Emelda, 93,770.87. Lipunan, 32,248.08. Maito, 10,418. Villapaz, 7,949.40. Kiandag, 35,555.11. Moto, 8,411. Kabuhayan, 11,051.20. Logco, 27,999.43. Magaod, 22,798.22. Total, 572,050.35. As the church, we believe the ministry should extend beyond the church walls. Ang Hilltop District nagpadayon sa social services o community ministries aron ipakita ang gugma ug kaluoy ni Kristo sa katawhan. Pinagi sa community assistance, relief efforts ug suporta sa mga pamilya nga nanginahanglan, ang simbahan nagahimong instrumento sa grasya sa Dios ug sa komunidad. At this moment, I would like to express my sincere appreciation to our conference superintendent for his leadership and guidance. Nagapasalamat po sa bako sa tanang pastors,
church leaders ug ministry volunteers sa Hilltop District nga nag-alagad sa Ginoo uban sa kasing-kasing nga matilud-ano. Ang inyong dedikasyon, sakripisyo ug commitment sa ministeryo dako kaayo og papel sa pag-uswag sa atong distrito. Salamat usab sa tanang membro sa simbahan nga nagapadayon sa pagsuporta sa misyon sa Ginoo. As we look ahead, we remain committed to strengthening our churches, expanding our outreach, and continuing the mission that God has entrusted to us. So umabot nga mga tuig, magpadayon kita sa paglig-on sa atong mga simbahan o pagpalapad sa atong ministeryo alang sa himaya sa Dios. Uban sa pagtuo, panag-uusa ug dedikasyon, nagatuo kita nga ang Ginoo nagapadayon sa paggiya o pagpanalangin sa Hilltop District. Sa tanan nga nahimo o sa tanan nga pagabuhaton sa Dios pinaagi sa atong ministeryo. To God be all the glory. Daghang salamat kaninyong tanan ug hinaot nga panalanginan kita sa Ginoo.